امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے میں دونوں ممالک نے اپنے اپنے مفاد کی باتیں کی اور اتفاق کیا کہ محض آرائی سے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کیا یہ امریکہ اور چین کے درمیان بہتر تعلقات کی طرف ایک قدم ہے؟ اور صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان کلوز ڈور میٹنگ سے کون سے اہم نکات سامنے آئے ہیں؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا لبنان میں جنگ بندی کے باوجود لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور ہم آپ کو لے کر چلیں گے یوکرین، جہاں ایک نیا قانون دنیا کی سب سے بڑی سروگیسی کی مارکیٹ کو بند کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس ملاقات میں صدر شی نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ چین اور امریکہ دونوں کو تعاون سے فائدہ اور محض آرائی سے نقصان ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک بڑے وفد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جس میں انتظامیہ کے اہم اہلکار اور ٹیک انڈسٹری کے لیڈرز بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے اور انہوں نے صدر شی کو اس سال ستمبر میں امریکہ آنے کی دعوت بھی دی۔ بند کمرے میں ہونے والی یہ بات چیت 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ دیر تک جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ کے بارے میں بھی بات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے اور آبنائے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے۔ توقع تھی کہ ان کے مذاکرات میں تجارت، ٹیکنالوجی پر مقابلے اور تائیوان کے معاملات بھی شامل ہوں گے۔ بیجنگ میں ہمارے نامہ نگار اسٹیفن میک ڈونلڈ اس دورے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ چین نے اپنے عالمی اسٹریٹجک حریف امریکہ کے صدر کا شاندار استقبال کیا۔ شی جن پنگ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ تعلقات کو ایک نئی شروعات دے، کم از کم ان شعبوں میں جہاں وہ متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹیرف کی جنگ کے عروج پر نظر آنے والی کشیدگی سے بالکل مختلف تھا، اور دونوں طاقتوں کے کاروباری افراد امید کریں گے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی امریکی صدر کو خاص محسوس کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس میں رسمی توپیں، گارڈ آف آنر اور خوشی مناتے بچوں کا ہجوم شامل تھا، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی سراہا۔ پھر گریٹ ہال آف دا پیپل کے اندر بقایا کام کا آغاز ہوا۔ یہاں دنیا کی 2 طاقتور شخصیات نے ایک دوسرے کی تعریف کی۔ میں ہمیشہ سے یہ مانتا ہوں کہ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات ہمارے اختلافات سے زیادہ وزنی ہیں، اور یہ کہ ہر ملک کی کامیابی دوسرے کے لیے ایک موقع ہے۔ جب دونوں فریق تعاون کرتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دونوں ممالک کو حریف کے بجائے ساتھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی کامیابی اور خوشحالی میں مدد کریں۔ ہمارا مستقبل ایک ساتھ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ چین کے لیے بہت احترام ہے۔ جو کام آپ نے کیا، آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ میں یہ سب سے کہتا ہوں کہ آپ ایک عظیم لیڈر ہیں۔ کبھی کبھی لوگ میرا یہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ تاہم ان حکومتوں کے درمیان اختلافات کے سنگین نکات موجود ہیں اور وہ اپنے ایجنڈوں پر زور دیں گے۔ اس میں صدر شی تائیوان کے لیے امریکی حمایت میں نرمی کی امید کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چین ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ آبنائے ہرمز کو کھولا جا سکے۔ دونوں رہنما یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان کی عوام دیکھے کہ وہ سب کی بہتری کے لیے اور اپنی معیشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس بند کمرے والی ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اسٹیفن میک ڈونلڈ نے ہمیں اس بارے میں بھی بتایا۔ From the readout from the Chinese side at least, we're being told that on trade کم از کم چینی فریق کی جانب سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کے معاملے پر شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ تجارتی جنگ میں کوئی نہیں جیتتا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چند سال پہلے کے تبصروں سے بالکل الگ ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ٹریڈ وارز بہترین ہوتی ہیں اور انہیں جیتنا آسان ہے۔ ہم نے جلد ہی دیکھ لیا تھا کہ چین کے معاملے میں یہ بات کتنی غلط تھی، کیونکہ شی جن پنگ نے بنیادی طور پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چینی فریق کی تفصیلات کے مطابق بظاہر شی جن پنگ نے تائیوان کے سوال پر زور دیا کہ یہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم مسئلہ ہے۔ چین چاہتا ہے کہ امریکی حکومت تائیوان کو اتنے زیادہ ہتھیار فراہم نہ کرے، اور تائیوان میں کچھ لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ڈیل ملتی ہے تو شاید وہ اس بات پر انہیں دھوکہ دے دیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد دونوں ٹیمپل آف ہیون گئے،
जब वो वहाँ थे, कुछ सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से चंद सवालात किए और उनसे पूछा कि आपने ताइवान के बारे में क्या कहा, और उनका जवाब सिर्फ ये था कि ओह, ये एक बेहतरीन जगह है, ये ज़बरदस्त है, चीन वाकई बहुत खूबसूरत है, और बुनियादी तौर पर सवाल को टाल दिया। शायद वो शी जिनपिंग को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, और दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। Xi Jinping and the two walked off together. उधर लेबनान और इसराइल के दरमियान आज से वाशिंगटन में अमन के लिए नए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी को अब भी बरकरार समझा जा रहा है, हालांकि इसराइली हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से एक दिन पहले लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि बुध के रोज़ इसराइल के शदीद फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हो गए। लेबनानी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह जंग बंदी के ऐलान के बाद से अब तक 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान से ह्यूगो बशेगा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमीम। लुबनान में जंग बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जंग रुकी नहीं है। तिब्बी अमले ने, जो मुसलसल इसराइली हमलों का निशाना बने हुए हैं, इसराइल के इस फिजाई हमले को कैमरे में महफूज कर लिया है। इसराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, लेकिन अक्सर आम शहरी मारे जा रहे हैं। कई दहाइयों से हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेट फायर कर रही है। ये ग्रुप दोबारा हमले कर रहा है और किसी को नहीं मालूम कि ये जंग आखिर कब खत्म होगी। हम मीलों तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता। हमें सिर्फ इसराइली ड्रोन नजर आता है जो हर चीज और हर शख्स पर नजर रखे हुए है। फ्रंट लाइन से दूर गांव में भी जंग हमेशा करीब महसूस होती है। हुसैन हमें अपनी तबाहशुदा दुकान पर ले गए, जो पड़ोस की इमारत पर इसराइली हमले की वजह से तबाह हो गई। अब लोगों को इलाका छोड़ने के लिए वार्निंग दी गई है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने आबाई कस्बे से नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना आबाई घर है। हम मज़ीद जुनूब की तरफ जाते हैं, इस जमीन के करीब जिस पर अब इसराइल का कब्जा है। This is the last checkpoint. इस सड़क पर ये लुबनानी फौज की आखिरी चौकी है और वहाँ वो येलो लाइन है, यानी लुबनान का वो हिस्सा जो अब इसराइली कब्जे में है। यहाँ फौजियों ने हमें बताया कि इसराइली फौज पहाड़ी के ऊपर मौजूद घरों से कार्रवाइयाँ कर रही है। Military is operating from some of the houses at the top of the hill here. ये लुबनानियों के लिए ममनुआ इलाका है। एक इसराइली फजाई हमले ने रजा का कारोबार और घर तबाह कर दिया और इसके भाई और दर्जनों पड़ोसियों को मार दिया। वो कहते हैं कि ये सब आम शहरी थे। हिजबुल्लाह कौन है? ये मैं हूँ, आप हैं और वो हैं। वो ज़मीन के दिफा के लिए बने थे। जब तक लुबनान पर कब्जा या खतरा रहेगा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जंगबंदी के दौरान लुबनान में इसराइली फजाई हमलों में 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। जंग जारी है और खुली कब्रें नई लाशों का इंतजार कर रही हैं। ये सिर्फ नाम की जंगबंदी है। और ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा इंडिया में 2 रोज़ा इजलास के लिए मौजूद हैं, जहां रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह यकीन दहानी कराई है कि ईरान जंग के सबब तेल की सप्लाई के मामले में वो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन इस बारे में सोशल मीडिया पर लोग तशवीश का इजहार क्यों कर रहे हैं? तफसील देखिए आज ट्रेंडिंग में। 2 रोज़ पहले ही इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें, और ऐसे में रूस की तरफ से तेल की फराहमी की यकीन दहानी मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने अभी तक इस बारे में कोई साफ साफ बयान नहीं दिया है कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। और इंडिया और रूस के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी अमरीकी नाराज़गी और धमकियों की वजह से सोशल मीडिया पर इसी सिलसिले में कई सवाल किए जा रहे हैं। एक्स अकाउंट वॉन्डरर ने लिखा, रूस मदद करना चाहता है, लेकिन अगर मोदी इस मदद को कबूल नहीं करते हैं तो उन्हें आवाम को मशवरा देने के बजाय ये वजाहत देनी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जावेद अवान ने लिखा कि रूस तो दे देगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के डर की वजह से तेल नहीं लेगा। और राजीव लोचन त्रिवेदी लिखते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि रूस सरचार्ज के बगैर तेल देने में इंटरेस्टेड है। फिर वज़ीर आज़म मोदी ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि इंडिया को तेल और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल को कंट्रोल करना होगा? अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि उन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के शहर ओवीरा में कत्ले आम और जिनसी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। उनके मुताबिक रवांडा के हिमायत याफ्ता M23 फाइटर्स ने दर्जनों शहरियों को हलाक किया। रिपोर्ट ने रवांडा के फौजियों पर भी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। रवांडा ने हमेशा से इस बात की तरदीद की है कि उसके फौजी DRC में मौजूद हैं। और क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में गैर मामूली मुजाहरे फूट पड़े हैं क्योंकि अमरीकी नाकाबंदी की वजह से वहाँ दिहाइयों में अब तक का बिजली का बदतरीन ब्लैकआउट शुरू हो गया है। क्यूबा के वज़ीर तवानाई का कहना है कि मुल्क में ईंधन का तेल और डीजल ख़त्म हो गया है। बुध के रोज़ अमरीका ने जज़ीरों के कम्युनिस्ट निज़ाम में बामानी इस्लाहात के बदले $100 मिलियन की इमदाद की फिर से पेशकश की थी। यूक्रेन तवील अरसे से दुनिया में सरोगेसी के बड़े मराकज़ में से एक रहा है। यहाँ निस्बतन कम अखराजात और नरम क़वानीन की वजह से दुनिया भर से वालिदैन आते हैं। रूसी हमले के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और इनफैक्ट वहाँ के फर्टिलिटी क्लिनिक्स इन जंगी हालात में भी काम करते रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की पार्लियामेंट में ज़ेर बहस एक मुजव्वज़ा कानून गैर मुल्की वालिदैन के लिए सरोगेसी पर पाबंदी लगा सकता है। एक ऐसा कदम जो दुनिया की सबसे बड़ी सरोगेसी मार्केट्स में से एक को ख़त्म कर सकता है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से सोफिया बतीजा की इस रिपोर्ट को देखिए जिसे पेश कर रही हैं आलिया नाज़की। एक बच्चा अपने वालिदैन का इंतज़ार कर रहा है जो जंग के बावजूद सरोगेसी के लिए यूक्रेन आ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो अभी भी हमलों की जद में है। हमने अभी एयर अलार्म सुना है जिसका मतलब है कि तमाम बच्चों को हिफाजत के लिए तहखाने में मुंतकिल किया जा रहा है। हमें ये पता लगा कि अक्सर औक़ात इन वालिदैन को अपने बच्चों को लेने में ताख़ीर का सामना है। कभी कभी तो ये ताख़ीर कई महीनों तक रहती है। ये आम बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। तकरीबन 80% केसेस में ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को कोई लेने नहीं आता। वी के वालिदैन ने उसे सरोगेसी के जरिए पैदा करवाने के लिए अदायगी की थी, लेकिन फिर उन्होंने उसे यहीं छोड़ दिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि उसे शदीद दिमागी चोट लगी है तो वो उसे लेने नहीं आए। ऐसे केसेस की वजह से इस पॉलिसी में तब्दीली के मुतालबात जन्म ले रहे हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट एक नए कानून पर गौर कर रही है जिसके तहत गैर मुल्की जोड़ों के लिए सरोगेसी पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी सरोगेसी मार्केट्स में से एक तकरीबन बंद हो जाएगी। इस बिल का मकसद इस बारे में ज़ाब्ते बनाना है क्योंकि इस वक्त हमारे पास सरोगेसी के हवाले से कोई बाकायदा कानून मौजूद नहीं है। लेकिन उन खवातीन के लिए जो सरोगेट माँ बनने का फैसला करती हैं, ये एक अहम सहारा है। करीना का घर बाखमुत के महाज पर लड़ाई में तबाह हो गया, इसलिए उन्होंने एक चीनी जोड़े के लिए बच्चा पैदा करने का फैसला किया जिसके बदले में उन्हें $17,000 मिलेंगे। मैं जितनी बार भी सरोगेसी कर सकती हूँ करती रहूंगी जब तक मेरी सेहत इस बात की इजाज़त देती है, लेकिन सरोगेसी पर पाबंदी से मेरे तमाम मंसूबे तबाह हो जाएंगे। इस मुमकिना पाबंदी से सिर्फ इन खवातीन ही के मंसूबे नहीं बल्कि दुनिया भर के वालिदैन बनने का ख्वाब रखने वाले लोगों के मंसूबे भी मुतासिर होंगे। हिम्मत राज और राजवीर बाजवा सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल करने लंदन से किएव आए हैं। हम यकीनन इस पाबंदी के खिलाफ होंगे क्योंकि हमारे अपने हालात को देखें तो ये तजुर्बा शानदार रहा है। ये सिर्फ पैसे या सियासत का मामला नहीं बल्कि इसका मकसद लोगों को खुशी देना है, ऐसी खुशी जिसके बारे में हम जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस मुजवज़ा पाबंदी पर वोटिंग इस साल होने की तवक्को है, लेकिन ऐसा होने से पहले बहुत से लोग वालिदैन बनने के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं, जिनमें से एक खतरा जंग के बावजूद यूक्रेन का रुख करना है। वैसे आप इस बारे में ग्लोबल वुमेन की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री अब BBC वर्ल्ड सर्विस के YouTube चैनल और UK में iPlayer पर भी देख सकते हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा शिकारी परिंदा वाइट टेल्ड ईगल यानी सफ़ेद दुम वाला उकाब इस मौसम गर्मा के से जनूबी मगरबी इंग्लैंड के एक नेशनल पार्क में हुकूमत की तरफ से आज़ाद छोड़ दिया जाना है, लेकिन कुछ मवेशी पालने वालों को तशवीश है कि ये परिंदे
ان کی بھیڑوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ BBC کی نامہ نگار جنی کوما کی رپورٹ دیکھیے خدیجہ عارف کی آواز میں۔ اپنے 2.5 میٹر لمبے پروں کے ساتھ یہ شاندار پرندے قابل دید نظارہ ہیں۔ 100 سال پہلے معدومیت کا شکار ہونے کے بعد اب کنزرویشنسٹ کا کہنا ہے کہ جنوبی انگلینڈ میں ان کو دوبارہ متعارف کروانے کا پروجیکٹ کامیاب ہو رہا ہے، جس سے نیچر ریکور کر رہی ہے اور سیاحت کو بھی فروغ مل رہی ہے۔ لیکن اسکاٹ لینڈ میں فارمرز کہتے ہیں کہ ایسی ہی اسکیم 1975 میں شروع ہونے کے بعد کئی پرندے ان کے مویشی کھا گئے۔ ایک شخص نے اس عقاب کو بھیڑ کے بچے کو پکڑتے وقت یہ ویڈیو بنائی۔ یہ آسان موت بھی نہیں ہوتی، اگر وہ صحیح سے پکڑیں تو آسان موت ہوتی ہے، لیکن یہ انہیں زندہ کھا جاتے ہیں، تو آپ بس بیٹھ کر یہ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے گروپس کا کہنا ہے کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ عقاب بنیادی طور پر بھیڑ کے بچوں کو مارنے کے بجائے انہیں اس وقت ہی اٹھاتے ہیں جب وہ پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ کسان اس سے متفق نہیں ہیں اور اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے ان چیلنجز کو تسلیم کیا ہے اور وہ انہیں خطرات سے نمٹنے میں مدد کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کر رہی ہے۔ یہاں انگلینڈ کے جنوب میں فارمرز پریشان ہیں کہ انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہم ایسی صورتحال میں نہیں ہونا چاہتے جہاں جن بوتل سے نکل جائے اور ہمیں نقصان ہو، اور کیونکہ یہ ایک پروٹیکٹڈ پرندہ ہے ہم اس سے خود سے نمٹ بھی نہیں سکیں گے۔ پروجیکٹ پر کام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہاں فارمرز کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں مچھلیاں اور چھوٹے پرندے بڑی تعداد میں ہیں۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو ہمیں معلوم ہے کہ پرندے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کیا پلان ہے؟ اگر کوئی پرندہ مسئلہ کر رہا ہوا تو اس قید میں پھر سے ڈال دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندے پہلے سے ہی اس علاقے میں ہیں۔ سیٹلائٹ ٹریکرز نے اس نیشنل پارک میں ایسے 14 پرندوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ بحث جاری رہے گی، کچھ انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے جبکہ فارمرز اپنے مویشیوں اور ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہیں۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیے۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔